नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 51 सूरतुल मुमिनून। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि तमाम अंबिया कराम का जिक्र हुआ और सबको अल्लाह ताला ने क्या हिदायत दी कि अल्लाह की तरफ बुलाओ, कि एक माबूद की तरफ बुलाओ। सबको अल्लाह ताला ने यही हिदायत दी और सब रसूलों ने यही किया। और अब आयत नंबर 51 में देखें, तमाम अंबिया कराम का जिक्र करने के बाद यहाँ पर अब खाने पीने का जिक्र आ रहा है। या अय्युहर रसूलु, ए रसूलो। अब ये रसूलो जो है ये प्लूरल है। या अय्युहा ये हुर्फे निदा है पूरा। इसके मीनिंग क्या होते हैं? ए रसूलु रसूलो। अब ये रसूल की का प्लूरल है रसूल, रसूलो। कुलू खाओ, अकला या कुलू कुल कुलू फेले अम्र खाओ, मिनत त्वय्यिबात पाकीज़ा चीजों में से, तैयब की जमा त्वय्यिबात पाकीज़ा चीजों में से, व अमलू और अमल करो, अमीला या अमलू से इमलू अमल करो फेले अम्र, सालिहन नेक, इन्नी बेशक मैं, इन्ना प्लस या इन्नी बेशक मैं, बिमा उसके साथ जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो, अमीला या अमलू से, तामलूना तुम सब अमल करते हो, अलीम खूब जानने वाला हूँ, आइन लाम मीम, अलीम खूब जानने वाला हूँ। यानी ए पैगंबरो, ए रसूलो, खाओ मिनक त्वय्यिबाती पाकीज़ा चीजों में से और अमल करो नेक, बेशक मैं उसे जो तुम अमल करते हो अलीम खूब जानने वाला हूँ। सब रसूलों का जिक्र करने के बाद मुख्तसर तौर पर सबका जिक्र किया और फिर सब रसूलों को क्या हिदायत दी जा रही है? ए पैगंबरों की जमात सबको खाओ और नेक अमल करो और जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उसको खूब अच्छी तरह देख रहा हूँ। जबकि देखें पैगंबरों से का जिक्र है और क्या कहा कि मैं देख रहा हूँ तुम जो भी अमल कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि क्या कि हलाल खाना और साथ में पाकीज़ा खाना, यानी खाओ। यहाँ पर हलाल नहीं कहा, यहाँ पर क्या कहा कि पाकीज़ा खाना खाओ, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, यानी जो कुछ रसूल खाएंगे पिएंगे वही जो है उनको उनकी कौम उनको फॉलो करेगी। ठीक है, और जो भी हम खाते हैं पीते हैं और वो सब उन सब का असर जो है हम पर पड़ता है। और यहाँ पर गंदी और हराम और नापाक चीजें खाने से जो है मना किया गया और क्या कहा गया कि देखो जो तुम कुछ कर रहे हो मैं उसको पूरा पूरा देख रहा हूँ, क्योंकि रसूलों के नक्शो कदम पर उनकी कौम चलती है। इसलिए यहाँ पर जो है और फिर रसूल जो है पहले ही ध्यान देते थे, तमाम अंबिया कराम जो है खाने पीने की हलाल पाकीज़ा चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे कि आपने तिब में देखा होगा, जब मैंने तिब पढ़ाई थी जिसने वो ली है, या तिब में आपने देखा होगा कि रसूल अल्लाह के खाने पीने के तरीके कितने ज़्यादा अलग थे। यानी रसूल अल्लाह बहुत पाकीज़ा और ऐसी चीज़ें खाते थे जो बॉडी को फ़ायदा देती थी। जैसे कि खजूर से भी ये कहा कि खजूर को खीरे के साथ मिलाकर खाने से ताकत आती है। या अजवा खजूर के साथ, वो ताज़ा खजूर के साथ पुरानी खजूर मिलाकर खाने से और भी ज़्यादा ताकत आती है। तो और फिर खाने पीने के तरीके हमें बताए रसूल अल्लाह ने कि क्या खाना, कैसे नहीं खाना और किस चीज़ के साथ क्या मिलाकर खाना। हमने अपने खाने पीने के तरीके को चेंज कर लिया और हम कुछ भी खाते हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन खाने का हमें पता ही नहीं होता और हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, है ना। जैसे कि तिब में ही मैंने पढ़ाया था कि हमें जो है अंडा और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसी से पुडिंग बनाते हैं और वैसे और आजकल उसका कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा है, या दूध के साथ फिश, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो खाने पीने को मना किए गए हैं, लेकिन हम खाते हैं और उस वजह से हम बीमार होते हैं। अब यहाँ पर तय्यबात की तरफ इशारा है। एक तो ये कि आदमी हलाल खाए, दूसरा हराम से बचे,
ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, اللہ خود پاک ہے اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی, اور اس کے بعد یعنی یہ والی آیات پھر اس کے بعد ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود ہو کے پراگندہ حال میں آتا ہے, یعنی سفر میں آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے, یا رب یا رب, مگر حال یہ ہوتا ہے کہ رزق اس کا حرام, لباس اس کا حرام, اور جسم اس کا حرام رزق سے پلا ہوا. اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو؟ تو یعنی کھانا پینا پہننا ہمارا حلال ہونا چاہیے, حرام نہیں. اگر ہمارا کھانا پینا اور پہننا جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا, حرام کمائی کا ہوگا, تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی, ہے نا. اور ایک اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو گوشت حرام سے اگا ہو دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. تو حلال کھانا اور پھر طیبات کی طرف اشارہ کہ طیبات پاکیزہ چیزیں کھانا, اور ایک مومن کو تو سوچ سمجھ کر ہی کھانا چاہیے, کھانے پینے پہ دھیان دینا چاہیے. اور کیونکہ ہمیں جو ہے بہترین امت مسلمہ, یعنی کہ ہم آج کل بیمار ہو رہے ہیں, بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں, وہ اس لیے رہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ کھانا نہیں کھاتے, ٹھیک ہے. اور رزق حلال نیک کاموں میں بھی مدد کرتا ہے. جب انسان کا کھانا حلال ہوتا ہے اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہوتی ہے, اور جب انسان کھانے میں حد سے بڑھ جاتا ہے, غلط چیزیں کھاتا ہے, تو اس کی صحت خراب ہوتی ہے, نقصان دہ چیزوں کی طرف آتا ہے, تو پھر وہ جو ہے اس کی عبادتوں میں خشوع خضوع نہیں رہتی, بیمار رہتا ہے, اس کی ساری عبادتیں جو ہیں وہ بیماری میں نکلتی ہیں, اور پھر اتنا سست ہو جاتا ہے کہ اس کا عبادت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا, کسی کام کا دل نہیں کرتا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصوص پائے جائیں, یعنی یہ 4 خصلتیں, یہ 4 چیزیں پائی جائیں, تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ امانت کی حفاظت, سچی بات, حسن فطرت, رزق کی پاکیزگی. اگر یہ سب ہوں گے تو تمہیں جو ہے دنیا کی سب سے بہترین چیز ملی ہوئی ہے. مطلب امانت کی حفاظت اگر ہم کر پائے, دوسرا سچی بات, یعنی ہماری ہر چیز ہم جو بھی بات نکالے زبان سے سچی ہو, حسن فطرت, فطرت ہماری اچھی ہو, سچی ہو, اللہ کی طرف ہو, اور رزق کی پاکیزگی, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ہوگا تو تمہیں کسی اور چیز کی محرومیت نہیں. اور آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کس حد تک حرام چیزوں سے بچتے تھے, اور ایون حرام سے تو بچتے ہی تھے, اور پاکیزہ کھانا کھانے پر تو یہ بات جو ہماری باڈی کو فائدہ دے اس کو کھانے کی کوشش کرتے تھے. بہت زیادہ ہم پیچھے نہ پڑے کہ بہت زیادہ ہر چیز میں ہم مین میٹ نکال رہے ہیں, اپنے آپ کو دماغ خراب کر رہے ہیں. ہاں, لیکن کھانے پینے سے پہلے ضرور چیک کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, صحیح کھا رہے ہیں, غلط کھا رہے ہیں, باڈی کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے, اس کی ضرور, کیونکہ وہی ہماری پھر اسی سے ہماری عبادتوں پہ فرق پڑتا ہے, اسی سے ہمارے نیک کام میں فرق پڑتا ہے, ورنہ بیمار جسم جو ہے پھر وہ کوئی کام نہیں کر پاتا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 52, وَإِنَّ, اور بے شک, ہَذِهِ, یہ, اُمَّتُکُم, ہَذِهِ اشارہ ہے, یہ, اُمَّتُکُم, تمہاری امت, امتن, امت ہے, واحدتن, ایک, وَأَنَا, اور میں, ربکم, تمہارا رب ہوں, فَاتَّقُونِی, تو ڈرو مجھ سے, فَاتَّقُونِی, اتقا یتقی, اتقو, اتقونی, تو ڈرو مجھ سے, ٹھیک ہے. یعنی یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے تو تم مجھ سے ڈرو, ٹھیک ہے. ایک ہی امت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ایک ہی دین ہمیں دے کر بھیجا ہے, تمام رسولوں کے پاس ایک ہی طریقے کے ایک ہی دین آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تم ایک ہی امت ہو, لیکن ہم پھر بھی فرقے میں بٹ گئے, الگ الگ ہو گئے, بہت زیادہ فرقے اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں, نئے نئے فرقے سامنے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تم ایک ہو, ایک امت ہو, مجھ سے ڈرو, میرا خوف, میرا تقویٰ کرو, مجھ سے ڈرو, فتقونی, یعنی میرا تقویٰ کرو, کھانے پینے میں بھی تقویٰ, اٹھنے بیٹھنے میں بھی تقویٰ, اور ہر چیز میں ہمارے تقویٰ ہونا چاہیے, ہماری عبادتوں میں تقویٰ. تو اللہ سے ڈرو, اس کو فتقونی, تو مجھ سے ڈرو, فعل امر ہے یہ, کیونکہ نون کے نیچے جو زیر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یا ہے, یا تھا. فتت, یا فا مطلب تو, تقطعو, تقطعو,
तक़त्तआ यतक़त्तऊ, उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये फेले माजी है, तक़त्तऊ है ना, तो उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, अमरहुम, अपना मामला, अपना मामला, अमरहुम बैनहुम, आपस में, उनके दरमियान, बैनहुम मतलब उनके दरमियान, मतलब आपस में, जुबूरन, टुकड़े टुकड़े, जुबूर किसको कहते हैं, जुबूर भी टुकड़े टुकड़ों को कहते हैं, जुबूरन टुकड़े टुकड़े, कुल्लू हिजबिन, हर ग्रोह, हर फिरका, हर ग्रोह, हर फिरका, कुल्लू हिजबिन, हर, यहाँ पर कुल्लू इशारा है हर की तरफ, एक एक की तरफ, यानी तमाम फिरके या हर फिरका, हिजबिन ग्रोह के लोग या हर ग्रोह के लोग, बिमा उस वजह, उस पर जो, लदईहिम उनके पास है, फरीहून खुश हैं, फरीहा यफरहून से फरीहून, वो सब खुश हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हाँ, यानी अब हर कोई जो है अपनी, अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले क्या बताया कि तुम सब एक हो, तुम सब एक ही उम्मत हो, लेकिन तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों के उसूल और अकीदे, मसले मसाइल, एक ही दीन और एक ही तरीका है, और सबको एक ही हिदायत फरमाई कि तुम सब मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, मेरी नाफरमानी मत करो, मुझसे डरते रहो। मगर लोगों ने क्या करा, इख्तलाफ कर लिए, शिर्क की तरफ बढ़ गए, अपना दीन और अपना मजहब अलग कर लिया, फिर उस दीन में भी इतने फिरके डिवीजन हुए, फिर डिवीजन में भी सब डिवीजन हो गए, और हर कोई अपने अपने फिरके में और अपने ही दीन में मगन है और खुश है। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हर कोई, यानी मैंने हिदायत क्या की कि मुझसे डरो, मेरा तकवा करो, शिर्क मत करो, मैं ही हूँ एक अकेला माबूद, मैं ही हूँ, सबको ये हिदायत दी। लेकिन लोगों ने क्या करा, सब लोग जुदा जुदा हो गए, अपना दीन आपस में, अपना मसलक, हर फिरका हर ग्रोह जो है अपने आप में खुश है। अगर उनको समझाओ भी ये गलत बात है, ग्रोह में बंटना गलत बात है, और तुम जो है ऐसे मत करो, तो वो मानते नहीं, बल्कि क्या करते हैं और ज्यादा लड़ने पर आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ कि हर कोई अपने में खुश है, जबकि अल्लाह ताला ने हिदायत क्या फरमाई, तुम सब एक हो। तो जब हम सब एक हैं तो हमारा नाम क्या होना चाहिए, मुसलमान, ईमान वाले, है ना, तो मुसलमान हमारा नाम है, अल्लाह ताला ने यही रखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से, उससे पहले से हमारा नाम यही चलता आ रहा है, लेकिन हमने अपने नाम के साथ मुसलमान तो लगा ही रखा है, लेकिन उसके अलावा हमने बहुत सारे फिरके में हम बट गए, पता नहीं शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, पता नहीं क्या क्या, और जबकि ये तो बिल्कुल भी नाम नहीं रखने। और फटाफट हम बताते हैं, कोई पूछता है कौन से मसलक के हो, एकदम बता देंगे, कौन से फिरके के हो, एकदम बता देते हैं, ये हमारी मस्जिद, ये तुम्हारी मस्जिद, ये हमारे तरीके, ये तुम्हारे तरीके, और ये तो दीन में बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा करने वालों पर तो जन्नत भी हराम है, फिर ऐसा करने वाले जहन्नम का ईंधन है, लेकिन हम जो है मानते ही नहीं। एक मिनट, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपने आप में मगन नहीं होना, हमें जो है सबको एक करने की भी कोशिश करनी है कि देखो फिरके, सबसे पहले तो खुद अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हम कुछ मुसलमान के अलावा कुछ और हैं। अगर हमने कुछ और नाम रख भी लिया ना अपना, तो वो काबिल कबूल नहीं है, फिर वो कबूल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल ही दें कि हम जो है कुछ और हैं, बल्कि जिसको भी बताएं, क्या बताएं कि मैं मुसलमान हूँ, बस इसके अलावा और कुछ भी ना बताएं कि अल्लाह ताला ने मेरा कुरान में भी यही नाम रखा, और शुरू से एक ही नाम चलता आ रहा है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपना नाम कुछ और रखें, क्योंकि वही फिरका जन्नत में जाएगा जो रसूलुल्लाह के दीन पर था और जो सहाबा कराम को फॉलो करते थे। सहाबा कराम किसको फॉलो करते थे, रसूलुल्लाह को। तो सहाबा कराम ने कभी भी अपना नाम कुछ और नहीं बताया, तो हमें भी नहीं बताना, इवन शिया और सुन्नी भी नहीं बताना, क्योंकि हम खुद को शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया हमें क्या कहती है, मुसलमान कहती है। हर कौम के लोग सबको एक ही कैटेगरी में रखते हैं कि तुम मुसलमान हो। तो जब हर
दूसरे लोग मुसलमान कहते हैं लेकिन हम खुद को मुसलमान नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, ठीक है, तो नाम हटा देना है। और फिर यही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम जो है अपने में मगन हो, अपने में खुश हो, फजरहुम, तो छोड़ दीजिए उन्हें, फा मतलब तो, जरूर छोड़ दीजिए, हुम उन सबको, तो ये जर जो है ये क्या है, फेले अम्र है, वजीरा या जरू और जर, छोड़ दीजिए उन सबको, वाओ जारा इसके रूट लेटर है, वजीरा यजरू जर, छोड़ दीजिए फेले अम्र उन सबको, फी गमरतिहिम, गमरतिहिम उनकी गफलत में, कंफ्यूजन में, गैन मीम रा इसके रूट लेटर्स हैं, उनकी गफलत में और या उन वो जो मगन है उसमें उनको छोड़ दीजिए। यहाँ पर ताकीद की, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। और हत्ता हीन, एक वक्त तक, हत्ता मतलब तक, हीन मतलब एक वक्त तक, एक वक्त तक उन सबको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर यानी अल्लाह ताला देखे तंबी, यानी कितनी यहाँ पर डराने वाली बात कह रहे हैं कि जो भी कोई अपना फिरका अलग कर ले, अपना दीन अलग कर ले, अपना तरीका अलग कर ले, उनको छोड़ दीजिए। वो आपकी बात नहीं मान रहे, आपकी नसीहत नहीं मान रहे, ठीक है, उनको गफलत में रहने दीजिए और उनको अपने नशे में डूबे रहने दीजिए, उनको इसी हाल पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात की जा रही है ना, उनको छोड़ दीजिए। तो रसूल अल्लाह ने भी, एक हदीस से पता चलता है ना, रसूल अल्लाह ने क्या कहा कि जो अपने आप को, अगर मुसलमान भी हैं, अगर वो जो है अपने आप को कुछ और बता रहा है या वो फिरकों में बढ़ गया, भले ही तुम अकेले हो लेकिन उससे अपने आप को अलग कर लो, है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि उन लोगों को छोड़ दीजिए जो अपने आप में मगन है, अपने दीन में मगन है, अपनी दुनिया में वो मगन है, अपने आप में मगन है, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ढील देते हैं। क्योंकि एक हदीस से ये भी पता चलता है कि जब तुम किसी शख्स को देखो कि उसके मासी के बावजूद दुनियावी ऐश इशरत अल्लाह ताला ने उसे दे रखी है, यानी वो बहुत ज्यादा नाफरमान है, नाफरमानी करता है, लेकिन फिर भी वो मगन है, यानी अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज्यादा ऐश और इशरत दे रखी है, यानी बावजूद गुनाहों के, नाफरमानियों पर जमे रहने के बाद नेमतें और दौलत उस पर बरस रही है, तो यकीन कर लो कि अल्लाह ताला उसको ढील दे रहे हैं और उसका वक्त जो है गुजरता जा रहा है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वाली आयत जो है वो तिलावत फरमाई। तो आयत नंबर 54, तो ऐसे लोगों को उनकी गफलत में एक वक्त तक छोड़ दीजिए, जब तक अल्लाह ताला उनका वक्त जब तक उनको दे रहे हैं। इसी तरह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस पर रिस्क वसी होता है, यानी जिस पर बहुत ज्यादा रिस्क हो मिलता है, वो इस बात पर गौर ही नहीं करता कि ये सब कुछ एक अल्लाह की तरफ से है, और जिसको तंगहाली हो वो भी गौर नहीं करता कि ये उसकी आजमाइश है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो फिर उसको छोड़ दो। यानी फिर क्या, अल्लाह ताला उनको क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको आजमा रहे हैं, अब अल्लाह ताला उनको ढील दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ दो। और जिन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, दीन जिन्होंने अपना दीन अलग कर दिया, ऐसे लोगों को छोड़ दो कि वो एक वक्त तक, जब तक कि वो सुधर नहीं जाते, या फिर उन पर अजाब नहीं आ जाता, या फिर उनका वक्त नहीं आ जाता। आयत नंबर 55, आ या सबूना, क्या वो सब समझते हैं, गुमान करते हैं, हसीबा या सबू से फेले मुजारे, क्या यह सबूना फेले मुजारे है ये, क्या वो सब समझते हैं, गुमान करते हैं, अन्नमा बेशक, इन्नमा का मतलब, अन्नमा का मतलब, इन सब का मतलब क्या होता है, बेशक, नुमिद्दुहुम हम ढील देते हैं उन्हें, मद्दा या मुद्दू, नहीं एक मिनट, ये फोर हरफी माजी पे है, ये मीम दाल दाल रूट लेटर्स, अमद्दा इसका फेले माजी क्या आएगा, अमद्दा युमिद्दु, और अमदिद या अमिद्दा, ठीक है, फेले माजी अमद्दा, फेले मुजारे युमिद्दु। और जब अमद्दा युमिद्दु आता है तो हम मदद दे रहे हैं उन्हें या हम ढील दे रहे हैं उन्हें, ठीक है, एक्सटेंड करना, हम ढील दे रहे हैं उन्हें बिही उसी के साथ,
من المالی مال سے، والبنینا اور بیٹوں سے، بنین اور بیٹوں سے، یعنی یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ مال اور دولت جس کو دی گئی ہو تو وہ بالکل صحیح دین پر ہے. کیوں کہا گیا یہ بات؟ اور یہ بات بار بار قرآن میں کہی گئی ہے کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا سمجھتے تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سب کچھ نہیں چھینا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد بھی دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب دے رکھا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی کو یہ دیکھو وہ دنیا میں نافرمانیاں کر رہا ہے لیکن پھر بھی مال اور دولت اس کو ملتے جا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، یا تو وہ سدھرے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم سے پکڑیں گے اگر وہ نہیں مانے گا تو. اور مسلمانوں کو اگر کوئی فرما بردار ہے پھر بھی اس کو بہت زیادہ مال اور دولت مل رہا ہے تو پھر وہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ وہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نہیں کرتا، فضول خرچی کرتا ہے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک منٹ، اب نیکسٹ دیکھیں آیت نمبر 56. ہاں اچھا، مال اور دولت دینے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دے رہے ہیں، وہ فرما بردار بھی ہے، تو پھر یہ آزمائش ہے کہ وہ کہیں وہ تو نہیں کر رہا، یعنی اسراف تو نہیں کر رہا. پھر ان کی بہت سخت آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز کا حساب ہوتا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے. اور کوئی غریب ہے، فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ غریبی بھی، اور اس کو غریبی مل رہی ہے اور مصیبتیں مل رہی ہیں، تب بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نہ دینے پر صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تب بھی وہ آزمائش ہے، نہیں دیتے تب بھی وہ آزمائش ہے. ہاں لیکن جو گنہگار لوگ ہیں ان کو بھی ملتا جا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ ان کو ڈھیل مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نسارعو، ہم جلدی کر رہے ہیں، سارعا یسارعو فعل مضارع، نسارعو سین را عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ہم جلدی کر رہے ہیں لہم ان کے لیے، فی الخیرات نیکیوں میں، بلکہ لا یشعرون نیکیوں میں، خیرات خیر سے بنائے مطلب بھلائیوں میں، نیکیوں میں، بلکہ لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، شعرا یشعرو سے، یشعرون نہیں وہ سمجھ رکھتے. یعنی ہم ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں، یہاں پر خیرات ہے نا، خیرات مطلب بھلائیاں، ہم ان کو خیر دے رہے ہیں، بھلائیاں دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، اس میں ہم جلدی کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. نافرمان لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ وہ اور مگن ہو جاتے ہیں اور اسی میں ڈوب جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے بہت دے رکھا ہے، میں تو بہت خوش قسمت ہوں، اب میری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے خوش ہے تبھی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں. نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آزمائش کر رہے ہیں، ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ وہ یا تو وہ غفلت میں پڑے رہیں یا پھر وہ سدھر جائیں، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی. آیت 57، انا بے شک، الذین وہ لوگ، جو ہم وہ سب، من خشیتی خشیت سے، خوف سے. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ دل میں جو خوف ہوتا ہے، کسی کے بڑائی کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں. خوف سے، ربہم اپنے رب کی، مشفقون ڈرنے والے ہیں. اشفقا یشفقون، مشفق مشفقون، شین فا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یعنی بے شک وہ لوگ جو خوف سے اپنے رب کی، مشفقون ڈرنے والے ہیں. کیا ہیں وہ؟ یعنی اس سے پہلے آیت میں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، ایسے لوگ جیسے کہ آگے آئے گا، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں. یعنی بھلائی پانے والے لوگ کون ہیں؟ نیکیاں پانے والے لوگ کون ہیں؟ بھلائیاں پانے والے لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، جو گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. خشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف. اور اللہ تعالیٰ کا کیسا خوف؟ ایسا خوف نہیں کہ شیر کو دیکھ کر جو ڈر جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے کہ دیکھو شیر آ گیا، یا سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے اور ہم چیخنے لگے اور بھاگنے لگے.
اللہ کی ناراضگی کا خوف. جیسے ایک فرما بردار اولاد ہوتی ہے نا, اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے کہ کہیں میرے ماں باپ جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, مجھے یہ کام نہیں کرنا, تو وہ ان سے کیسا خوف ہے, خشیت والا خوف ہے نا. اسی طرح کا خوف, اس سے کہیں زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا, وہ دل میں رکھنا. ایسے لوگ کون ہیں؟ بھلائی پانے والے ہیں, نیکیاں پانے والے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, ہم, وہ جو, بھی آیاتی, آیات پر, اپنے آیات پر, ربہم, اپنے رب کی, یؤمنون, وہ سب ایمان لاتے ہیں. آمنا یؤمنون سے, یؤمنون, وہ سب ایمان لاتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, ہم, وہ جو, ربہم, اپنے رب کے ساتھ, لا, نہیں, یشرکون, شرک کرتے, اشرکا, یشرکون سے, یشرکون, نہیں وہ سب شرک کرتے. اور آیت نمبر 60, والذین, اور وہ لوگ جو, یؤتونا, دیتے ہیں, آتا یؤتی, دیتے ہیں, ما, جو, یہ فعل مضارع ہے, آتو, وہ دیتے ہیں, عطایاتی سے, آتو فعل ماضی, وقلوبہم, اور ان کے دل, قلب کی جمع قلوب, اور ان کے دل, وجیلتن, لرزتے ہیں, وجیلتن, لرزنا. وجیلتن بھی یہ ایک خاص ایک قسم ہوتی ہے ڈر کی, فیئری ہوتا ہے, یہ بھی ڈر کے لیے آتا ہے, لیکن لرزتے ہیں کہ کہیں ہم سے نیکیاں جو ہیں وہ چھوٹ نہ جائیں, کہیں ہم ایسا نہ ہو ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں, ایسے کے لیے آتا ہے. وجل, واو جیم لا, یعنی دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا, دل ہی دل میں ڈرنا. اور لرزتے ہیں, انہم, بے شک وہ, الی ربہم, اپنے رب کی طرف, الی مطلب طرف, ربہم, اپنے رب کی طرف, راجعون, رجوع کرنے والے ہیں, لوٹنے والے ہیں, رجاء, یرجعون, رجوع کرنے والے ہیں. یعنی اب یہاں پر 4 باتیں بتائی گئی نا, 4 خصلتیں. ایک تو آیت نمبر 57 میں جو بتایا گیا, بے شک وہ خوف سے اپنے رب کی ڈرنے والے, یعنی جن کے دل میں خوف ہوتا ہے. کامیاب لوگ, فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر یہ 4 قسم کی نیکیاں پائی جاتی ہیں, 4 صفات پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں, یعنی وہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور بے فکر ہو کر نہیں رہتے, دل میں ایسا نہیں کہ جو دل چاہے وہ کرے, جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, ظلم اور زیادتی سے بچتے ہیں. دوسرا, اب رب کی آیتوں پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. قرآن جو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کی, چاہے کائنات میں پھیلی ہوئی آیتیں ہوں یا پھر قرآن کے اندر آئی ہوئی آیات ہوں, ان پر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہماری میجورٹی کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں نہ تو یونیورس میں پھیلی ہوئی آیات نظر آتی اور نہ ہی قرآن کی آیات سے ہمیں سمجھ میں آتی کہ ہم کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں, ہمیں یہ سب نہیں سمجھ میں آتا. اور تیسرا, وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, یعنی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, یعنی اللہ کے ساتھ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی پرورش نہیں کرتے, پرستش نہیں کرتے, اور کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور کسی اور سے ڈرتے نہیں, کسی اور کی فکر نہیں کرتے سوائے اللہ کے, ہے نا. تو اپنے رب کے ساتھ وہ کسی قسم کا, چاہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک, نہیں کرتے. اور آیت 60 میں کیا, کہ وہ جو ہیں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, یعنی وہ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں, اور ان کے دل لرزتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں. مطلب کیا, کہ جو لوگ خیرات, صدقہ, زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, ایسی حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف رہتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا مال جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارا کیا ہوا عمل وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. ڈر لگتا ہے نا کہ میں کر تو رہی ہوں, پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. سب کچھ کرتے ہیں, کرنے کے بعد بھی دل ہی دل میں خوف رہتا ہے, پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا قبول ہی نہ ہو, پتہ نہیں ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. ڈر لگتا ہے نا, تو ہم جو ہیں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا.
तो त्रिमिज़ी शरीफ, इब्न माजा की एक हदीस में आता है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस आयत का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये काम करके डरने वाले क्या वो लोग हैं जो शराब पीते हैं या चोरी करते हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए सिद्दीक की बेटी, ये बात नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सदकात देते हैं, उसके बावजूद उससे डरते रहते हैं कि शायद हमारे ये अमल अल्लाह के नजदीक हमारी किसी कोताही की वजह से कबूल ना हो। तो मालूम हो क्या पता चला इस हदीस से कि ये दिल की कैफियत होती है मोमिनों की, जो अमल साले करते हैं, नेक काम करते हैं, लेकिन पता नहीं ये कबूल होंगे या नहीं होंगे, एक डर लगा रहता है। हसन बसरी कहते हैं कि मोमिन जो होता है नेकी करता है और डरता रहता है कि कहीं जो है पता नहीं मेरी नेकी जो है ये कबूल होगी या नहीं होगी, और मुनाफिक बदी करता है फिर भी बेफिक्र रहता है। नीज वो कहते हैं कि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नेक अमल करके इतना डरते हैं कि तुम बुरे अमल करने वालों को भी इतना डरते हुए नहीं देखोगे। और हजरत जो अमीरुल मोमिनीन थे ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बावजूद उम्र भर की, यानी उन्होंने कितनी खिदमत की है, कितना माल अल्लाह ताला के रास्ते में दे दिया, कितने नेक अमल करे, जबकि वो अशरा मुबशरा में से हैं। अशरा मुबशरा मतलब जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी मिल गई थी, उसके बावजूद इतना अल्लाह ताला से डरते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। तो वो जो है मतलब अल्लाह का वो जो है यानी इतना ज्यादा डरते थे कि फरमाते हैं कि अगर आखिरत में मैं बराबर यानी अगर मैं जो है छूट जाऊं अल्लाह ताला से तो गनीमत है। यानी इतनी नेकियां करने के बावजूद भी उनको ये लगता था कि कहीं मुझे, और किसी किसी साहबी के बारे में आता है कि वो ये सोचते थे कि ऐसा लगता है हमारा एक पैर जन्नत में एक पैर दोजख में, ऐसा ना हो कि दोजख की तरफ हम गिर जाएं, यानी इतनी नेकियां करने के बावजूद भी। तो ये चार सिफात जो होती हैं वो मोमिन के अंदर होती हैं, देते रहते हैं और डरते रहते हैं, और कि कहीं ये कबूल होगा ही नहीं होगा, और गुनाहों से बचते रहते हैं। फिर आयत नंबर 61 देखें, और आप सबके साथ भी होता होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नेकियां करते हैं, नेक अमल करते हैं, और जरा सा यानी करने के बाद दिल में ये बार बार ख्याल आता है पता नहीं मेरा ये नेक अमल जो है ये कबूल होगा नहीं होगा। तो ये मोमिन की सिफत है, इन चार सिफत में से एक सिफत है, ठीक है। और ऐसे लोगों को जो है दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं होता, ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है, और जो है दुनिया की तरफ ज्यादा झुकते नहीं है, लेकिन बस हर चीज जो है सोच समझ के करते हैं, हर स्टेप जो है वो सोच समझ के उठाते हैं। फिर आयत नंबर 62 देखें, वला और नहीं नुकल्लिफू हम तकलीफ देते, कल्लफा युकल्लिफू से फेले मुजारे, नहीं हम तकलीफ देते नफसन किसी जान को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी वुसअत के मुताबिक, उसकी आया 61 रह गई, हाँ आया 61, आया 61 देखें, उलाइका यही लोग हैं, युसारी ऊना वो जल्दी करते हैं, सारा युसारी वो सब जल्दी करते हैं, फिल खैरात नेकियों में, खैरात नेकियों में, वहुम और वो लहा उनके लिए साबिकून सबकत करने वाले हैं, साबिकून सबका यस्बिकू से साबिकून सबकत यानी आगे बढ़ने वाले, पहल करने वाले, जल्दी करने वाले। मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि यही लोग हैं जो जल्दी करते हैं भलाइयों में, और वो उनके लिए सबकत करने वाले हैं। मतलब जिनके अंदर ये चार क्वालिटीज पाई जाती हैं, ये चार सिफत पाई जाती हैं, ऐसे ही लोग असली भलाई खैर का फलाह में तेजी हासिल करते हैं। यानी फौरन नेक काम करते हैं, फौरन वो कर डालते हैं, जो सोचते हैं फौरन कर डालते हैं। ये नहीं, हमारा हाल तो ये है कि हम कहते हैं कि चलो क्लासेस लेना शुरू करते हैं, या हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, या उस पर गौर और फिक्र, तो हम सोचते हैं कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अच्छा हम नेक्स्ट बैच में देखेंगे, अब ये वाला बैच तो इतना निकल गया। तो और जबकि जो मोमिन होते हैं, जो अल्लाह ताला से डरते हैं, और जो वो इन नेकी का जैसे मौका मिलता है उसे फौरन कर डालते हैं।
वो ये सोचते हैं कि पता नहीं कल मुझे मौका मिलेगा या नहीं, ऐसा ना हो मेरी जिंदगी जो है पता नहीं कितनी बची है, पता नहीं अगले टाइम तक मुझे मौका मिले या मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं। वरना हम तो ये सोचते रहेंगे चलो मैं फ्री हो जाऊंगी तब करूंगी, बच्चों से फारिग हो जाऊंगी तब करूंगी, ये काम कर लूं तब करूंगी। ऐसे लोगों को ना फिर कभी तौफीक ही नहीं मिलती काम करने की, और जब वो फारिग हो भी जाते हैं ना तो उनसे काम होता नहीं है, इतने थक चुके होते हैं कि काम होता ही नहीं है। इसलिए फौरन अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी हुई है, स्किल दी हुई है, हमें जवान भी बनाया हुआ है, हमारे अंदर सब काम है, तो फौरन काम को कर डालें। ये ना सोचे कि मैं कल करूंगी, परसों करूंगी, नेक्स्ट बैच में करूंगी या उसके बाद करूंगी, बल्कि ये सोचे जितना काम निपटा सकती हूँ आज निपटा दूं, पता नहीं मुझे कल मौका मिले या ना मिले। ये होता है मोमिन, पता नहीं मैं कल कर पाऊं या ना कर पाऊं, आज कर डालूं मैं इस काम को। तो कभी भी सुस्ती ना दिखाए नेकियों में, क्योंकि ऐसे लोग जिनके अंदर ये 4 क्वालिटी पाई जाती है ना, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, यही लोग हैं जो भलाइयों में, नेकियों में जल्दी करते हैं और सबकत ले जाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे सहाबा कराम है ना, फौरन ये सोचते थे फटाफट हम कर दें इस काम को, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर काम करने की कोशिश करते थे। हजरत उमर का ये हाल था कि सोचते थे हजरत अबू बकर से ज्यादा करूं मैं, है ना, और नेकियों में या माल खर्च करना है तो मैं हजरत अबू बकर से ज्यादा माल खर्च करूं। ये हाल था साहबा कराम का। हमारा हाल क्या है कि मेरा काम भी कोई दूसरा कर दे, कोई हमें एक जिम्मेदारी भी मिल जाती है ना, और हमें ये याद रखना चाहिए जो भी जिम्मेदारी हमें मिल रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही है, अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है। अगर हम उसको छोड़ देंगे, काम तो हमारा कोई भी कर देगा, दूसरा भी कर देगा, लेकिन हमसे वो काम छूट जाएगा जो हमारे दर्जात बुलंद हो रहे थे, हमें हमारे जो दर्जे बढ़ रहे थे और हमें जो इतनी नेकियां मिल रही थी वो हमसे छिन जाएंगी। काम तो अगर हम छोड़ेंगे तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा जो उसका अहल होगा, जो उसका ज्यादा हकदार होगा, अल्लाह ताला उसे दे देंगे। लेकिन ऐसा मौका ना आने दे अपने ऊपर कि मेरा काम छिन जाए और कोई और करने लगे। जो काम हमें मिल रहा है उस काम को फौरन करें, चाहे उसके लिए कैसे भी टाइम निकालना पड़े, खास तौर से अल्लाह ताला का काम कैसा भी टाइम, क्योंकि वो है ना अहद अहद की पाबंदी करना, अहद का ध्यान रखना। पीछे हम मोमिन की सिफत पढ़ चुके हैं जो अपने अहद और पैमान का और अपनी अमानतों का पास रखते हैं, ऐसे लोग फला पाने वाले हैं, जन्नती हैं, जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। उसमें अहद कौन से आ जाते हैं, एक तो अल्लाह से, अल्लाह ताला के दिए हुए अहद, एक बंदों का बंदों से जो जिम्मेदारी होती है, कोई भी जिम्मेदारी जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर डालता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अहद होता है, तो ये उसको फौरन कर डालें। और जो नेकियों का काम है उसमें तो पीछे मत हटें, मुझे मिला है तो मुझे इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे एक काम से हम वो कितना हमारा सदका जारिया बनेगा, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए क्या करें, क्या बने, साबिकून बने, बस ये लफ्ज अपने ध्यान में रखें कि मुझे साबिकून बनना है, मतलब मुझे पहल करनी है। आया 62, वला और नहीं, नुकल्लिफू हम तकलीफ देते, काफ लाम फा, कल्लफा युकल्लिफू, नहीं हम तकलीफ देते, नफसन किसी जान को, इल्ला मगर वुसअहा उसकी ताकत के मुताबिक, वुसअहा वुसत, वुसत किसको कहते हैं, ताकत, ताकत के मुताबिक। वलदैना और हमारे पास है, किताबुन किताब, यंतिकू जो बोलती है, नतका यंतिकू से, यंतिकू जो बोलती है, नून तौकाफ, बिलहक़ी हक के साथ, वहुम और वो, ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे, ज़लमा यज़लिमू से ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे, यानी ये मुज़ारे मजहूल है क्योंकि या पे पेश और आखिरी से पहले जो लाम है उस पे ज़बर, इसका कॉम्बिनेशन। यानी क्या बताया जा रहा है, हर शख्स का अलग अलग नामे अमाल है जिसमें एक एक बात, एक एक हरकत, दिल के इरादे तक अल्लाह ताला लिख रहे हैं। हर चीज नामे अमाल में है और क़यामत के दिन सबके सामने खोल कर रख दिए जाएंगे और उनके हिसाब से जजा और सजा मिलेगी। जर्रा बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं होगा, नेकियां जो हैं वो किसी की वेस्ट नहीं होगी, किसी ने जो काम किया होगा वो जाया नहीं होगा, वो किताब सब बोल देगी हक के साथ, किसी पर जुल्म नहीं होगा। तो यानी अगर आप यहाँ, यानी एक बात तो ये याद रखें कि किसी को नहीं तकलीफ देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। ये आयत बहुत हार्ट टचिंग है कि अगर हमारे ऊपर आजमाइश आ रही है,
بہت زیادہ یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے. اگر ہمیں فائنینشیل پرابلم آ رہی ہے یا ہم کسی بیماری میں مبتلا ہیں, سالہ سال مبتلا ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی ہم برداشت کر پاتے ہیں. اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف نہیں دیتے. اور جب تکلیف مل رہی ہے تو یہ سوچیں کہ میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. اگر میں برداشت نہیں کر پاؤں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیتے. اپنے آپ کو تسلی دیں اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. میرے اندر طاقت ہے اس کو برداشت کرنے کی. بیماری آ رہی ہے تو میں برداشت کر سکتی ہوں, آئی کین بیئر اٹ. اگر جو میرے اوپر اگر فائنینشلی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں اسے برداشت کر سکتی ہوں. مجھے ثابت قدم رہنا ہے. اگر کوئی بھی بچوں کی طرف سے دقت آ رہی ہے, کچھ بھی آ رہی ہے, تو اس کو یہ کریں کہ اللہ نے اس لیے دی ہے کیونکہ میں برداشت کر سکتی ہوں. اگر نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. قرآن میں بار بار یہ آیت آتی ہے, ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ جو بھی پرابلم آ رہی ہے یہ یاد رکھیں کہ تکلیف سے مطلب برداشت سے زیادہ نہیں آئے گی, طاقت سے زیادہ نہیں آئے گی. جتنی طاقت ہے اتنی ہی آئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا, پھر دیکھو جو تم کر رہے ہو, بول رہے ہو, کام کر رہے ہو, فرما برداری کر رہے ہو, نافرمانی کر رہے ہو, دل کے خیال, دل کے ارادے, ہر چیز نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اور وہ کتاب قیامت کے دن سب بول دے گی, کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بلکہ قلوبہم, ان کے دل, قلب کی جمع قلوب, ان کے دل, فی غمرتن, غفلت میں ہے, من ہاذا, اس سے, انویئر ہیں, غفلت میں ہے اس سے, ولہم, اور ان کے لیے, اعمال, اعمال ہیں, کئی اعمال ہیں, اعمال جمع ہے نا یہ, من دونی ذالکا, اس کے علاوہ, ہم وہ, لہا, انہیں, عاملون, کرنے والے ہیں. عملہ یعملو سے عاملون, کرنے والے ہیں. یعنی لوگوں کا حال کیا ہے, لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہے, دل کیا ہے, غفلت میں ہے, انویئر ہیں اس بات سے کہ کس بات سے غافل ہیں دل, کہ ہمارا نام اعمال ہے اور وہ قیامت کے دن بولے گا. سبحان اللہ, یہ کتاب بول پڑے گی, انسان کے خلاف بھی گواہی دے دے گی. انسان کہے گا میں نے یہ کام بھی کیا تھا, اچھا میں نے یہ کام بھی کیا تھا, میں نے اپنا اتنا وقت ضائع کر دیا, اتنے وقت میں نے ٹی وی دیکھا, یا اتنے وقت میں نے گیم کھیل کر ضائع کر دیا, یا اتنے وقت میں نے سیریلز میں ضائع کر دیا, یا اتنا وقت میں نے خالی بیٹھے بیٹھے ضائع کر دیا, یا اتنا وقت میں نے پارٹیز میں بتا دیا, اتنے وقت کی میں نے نمازیں چھوڑ دی, اتنے اور ایسی نمازیں, اتنے وقت میں نے ایسی خراب نمازیں پڑھی, اور وہ جو منہ پہ پھینک کے ماری جائیں گی, اللہ نہ کرے ایسا ہو. دیکھیں سب کچھ بول دے گا وہ نام اعمال, لیکن ہم اس بات سے انویئر ہیں, ہم غافل ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں کہ ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا, کبھی سوچا ہے کیا حال ہوگا اس وقت؟ یعنی اگر ہم اپنے 10 سال پہلے پہ بھی اگر ہم نظر ڈالیں, اور اگر ہم دیکھیں ذرا, اگر ہم وہ کرتے ہیں نا, جیسے ویڈیوز بنائی جاتی ہے شادی میں, آج کل ویڈیوز بنتی ہے اور سب دیکھتے ہیں پورے ایک دن کی ویڈیو, اور ہم اچھا میں نے اس وقت یہ کام کیا تھا, یہ کام کیا تھا, وہاں تو سیکنڈ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا جائے گا, ہر چیز کیلکولیٹ کی جائے گی. وہاں نیکی, صدقہ جاریہ, کتنا کام میں دنیا میں کر آئی, کتنا میں نے وقت ویسٹ کر دیا. کچھ کام ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں اچھا میں ہی کرتی رہوں, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, جبکہ یہ نہیں پتا کہ ہاں جو کر رہا ہے اس کا نام اعمال کتنا بڑھتا جا رہا ہے. جو بھی کریں صرف اللہ کے خاطر کریں, کسی سے بدلہ لینے کے خاطر نہ کریں. یعنی مجھے اس بات کا اجر جو ہے تم سے نہیں چاہیے, مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے, میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اور صرف اللہ کے لیے کریں. اور اس بات کی بھی کسی سے ایکسپیکٹیشن نہ کریں کہ مجھے تعریف بھی ملے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر ہمارا وہ کام ویسٹ ہو جائے گا. پھر آیت نمبر 64, حتی, یہاں تک کہ, اذا, جب, اخذنا, ہم پکڑیں گے, اخذا یا خضو سے, اخذنا, ہم پکڑیں گے. اچھا یہ اخذنا فعل ماضی ہے, اذا کی وجہ سے معنی فعل مضارع میں ہو رہے ہیں. مترفیہم, ان کے خوشحال لوگوں کو, تارافا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں, مترفین, خوشحال لوگ. اور یہ جو ہے اطرفا سے بنا ہے, فعل ماضی اطرفا, فعل مضارع یطرفو, اطرف, مترف, مترف, مترفین, خوشحال, فاعل ہے یہ. خوشحال لوگوں کو, بالعذابی, عذاب سے, اذا, جب, ہم وہ, یجأرون, چلانے لگیں گے,
यजअरून, ये जार से बना है, जारा, यजअरू, यजअरून, वो चिल्लाने लगेंगे, फेले मुजारे। यानी यहाँ तक कि जब हम पकड़ेंगे उनके खुशहाल लोगों को बिल अजाबी, अजाब के साथ, इज़ा तब हम वो यजअरून, चिल्लाने लगेंगे। मतलब क्या है इस आयत का? मतलब कि जो यहाँ पर खुशहाल है दुनिया में, ठीक है, यानी पिछली आयत में मोमिनों के हालात और सिफत बताई गई थी ना, इन आयात में काफिरीन की हालत बताई जा रही है कि उनके दिल कुफ्र और शिर्क की जिस गुमराही में जिनके दिल डूबे हुए हैं, हमेशा बड़े बड़े और गुनाह के काम करते हैं, अपनी हालत पर हमेशा मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। दौलतमंद लोग जो अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, बड़ाई, अपने आप को बड़ा समझते हैं, जब अल्लाह ताला पकड़ेंगे तो वो चिल्ला पड़ेंगे, अल्लाह के अजाब से अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा वहां पर। ला यजअरू, ला तजअरू, फेले नहीं है ये, नेगेटिव वाला अम्र। पहचान क्या है इसकी? ला के बाद मुजारे का ता वाला सीगा नजर आ रहा है ना, तो वही है फेले माजी मुजारे, जारा यजअरू। तो जीम हमजा रा इसके रूट लेटर्स हैं। ला तजअरू, मत चिल्लाओ, अल यौमा आज, इन्नकुम बेशक तुम, मिन्ना हमसे, ला तुनसरून नहीं मदद, हमारी तरफ से नहीं मदद किए जाओगे। नसरा यंसुरू से बना है, तुनसरून मुजारे मजहूल है क्योंकि तापे पेश और आखिरी से पहले जो जबर है उसका कॉम्बिनेशन बता रहा है। यानी जब अल्लाह ताला का अजाब आएगा तो जो लोग गुनाह में पड़े हुए हैं, जो लोग जो अपनी ऐश और इश्रत में पड़े हुए हैं, गुनाह में पड़े हुए हैं और घमंड कर रहे हैं, अपने आप में खुशहाल हैं, अपनी दौलत पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी सल्तनत पर घमंड कर रहे हैं, इतरा रहे हैं, तो अल्लाह ताला जब अजाब में पकड़ेंगे तो चिल्लाएंगे। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? मत चिल्लाओ, क्या फायदा इस चीखने चिल्लाने का, आज मेरी तरफ से तो कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें और कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता मेरे अजाब से। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी रो, कितना भी रोना पीटना मचाओ, कोई फायदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला उस वक्त क्या कहेंगे? क्यों शोर मचा रहे हो? और फिर वो आया ना कि फरिश्ते भी कहेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे, अल्लाह की किताबें नहीं आई थी जो तुम उसको पढ़ते, गौर और फिक्र करते, आज चिल्ला रहे हो, क्या फायदा हो रहा है चिल्लाने का? यही हाल कुछ मोमिनों का भी होगा जिन्होंने झुटला दिया, जिन्होंने कुरान के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं, उनका भी यही हाल होगा कि चिल्लाकर अब क्या फायदा, यहाँ पर अब कुछ काम नहीं आने वाला। तो दर यानी अल्लाह ताला कहेंगे मत चिल्लाओ, आज तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। पद दर हकीकत कानत थी आयाती, मेरी आयत, काना यकूनू कुन से बनाए, कानत फेले माजी, मेरी आयात, आयाती यानी मेरी आयात, तुतला पढ़ी जाती, तुतला मजहूल है ये, पढ़ी जाती थी, अलैकुम तुम पर, फकुन तुम तो थे तुम, अला ऊपर, आकाबिकुम अपनी एड़ियों पर, आकाब एड़ियों पर, आइन काफबा अकीब अकब से, आकाब अपन तुम्हारी एड़ियों पर, अपनी एड़ियों पर, तन की सून फिर जाते, नून काफ स्वाद से ये बना है यानी फिर जाना, टर्न बैक, नकसा यनकिसू से, तन की सून तुम फिर जाते थे, पलट जाते थे, अपनी एड़ियों के बल घूमने को कहते हैं। यानी मेरी आयात तुम पर पढ़ी जाती थी, तुम आयात को सुनकर कोरे के कोरे वापस चले आए, बिल्कुल कोरे कागज की तरह, अपने घमंड में मेरी आयतों को समझा नहीं, फिजूल बातें समझी उसको। तो कुरान को इग्नोर करना बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। कुरान पढ़ा जा रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा जा रहा है, आयत पढ़ी जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक है, हम कोरे कागज है। बस ये तो हम सोच लेते कि हाँ कुरान हमने पढ़ लिया, बहुत सारी नेकियां मिल गई सिर्फ रीड करने की, वो तो मिलती है खैर, लेकिन अगर नहीं समझा तो क्या उसका अजाब नहीं मिलेगा? बार बार बता रहे हैं अल्लाह ताला कुरान में, जरूर मिलेगा। अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, तो उसका अजाब नहीं मिलेगा क्या? कुरान हक नहीं मांगेगा? मांगेगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मत चिल्लाओ आज, क्या फायदा तुम्हारे चिल्लाने का, मेरी आयत तुम पर पढ़ी जाती थी और तुम फिर भी पलट गए, समझा नहीं उसको। मुस्तकबिरीना, तकब्बुर करते हुए,
इस्तकबरा यस्तकबिरु मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करते हुए, घमंड करते हुए, बिही उसके साथ, सामिरन रात को बातें करते हुए। सामिरन आता है, समर से बना है, जो रात को बात, जो ये नाउन है, वर्ड है, इसम है, रात को बातें करना उसको कहते हैं सामिरन, रात को बातें करते हुए। तजहुरून, तुम बेहुदा बातें करते थे, जहारा यजहुरू से तजहुरून, तुम बेहुदा बातें करते थे, यानी गुनाह की बात करते थे। तजहुरून हा जीम रा से बना है ना, और इसमें जो है हजरा या जुरू से, हजर किसको कहते हैं, हिजरत भी इसी से आता है, छोड़ना, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी की बातें करना, अल्लाह ताला की यानी फिक्र ना करना, किसी काम की फिक्र ना, इस बात की फिक्र ना करना कि मेरा जो नाम अमाल है वो मेरा नजर आएगा, और बिल्कुल ब्लैंक रहना। यानी अहले अरब कुरान सुनते थे, फिर काबे के बाहर बैठकर अपनी मजलिसें लगाते थे, टोलियां लगाते थे और अकड़ते थे, बिगड़ते थे, कुरान पर तनकीद करते थे, रात को बैठकर किस्से कहानियां करते थे, फिर कुरान को छोड़ देते थे। तो ये बात अल्लाह ताला के नहीं, ये बात जो है काबिल कबूल नहीं है, तुम ऐसे काम कर रहे हो। क्योंकि आज भी ये होता है ना, हम कुरान को छोड़कर गाने सुनने शुरू कर देते हैं, म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हैं, कुरान को छोड़ के हम डांस वगैरह करना शुरू कर देते हैं। आज हमारा हाल देखे क्या हो रहा है, हमारा हाल यही हो रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बात, ये बेहुदा बातें हैं, और ये बात जो है कबूल नहीं होंगी कयामत के दिन, और इनकी जरूर पकड़ होगी। ठीक है।